أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله قد جاهد حتى يقين. السلام عليكم يا إخوة المسلمين بال مسلمون بال كنتنا مسلميا كنتم ولا نبي والخدا بسورة يونس سلام بكنتن لولا كان بآية مخني ورنهم بود دام تلا كل الذين أحسنوا مهو من نيماياتا إخبار نيماكي إلى الدنيا نكونو أتلاكو الحسنى الجنة لبيه نيكو نيماكي ibe ibaraju munti ibaraju ma nyimaleti ni me nga nyimake dunanto adgamu ngoti ni ibe kunyimale tardinya wa ziyada atala ko kasa dola wo fananka ziyada to munti dolko atala je adgamu ngoti ni atala na ko tajana dingon loduna janna asakan na boyma absafu kalbe la flaba do dali manga dola lukan isafu ko e ko marigo ko mumbe tudu mutu ma min kenya ibata ko hero dunya hero ko moli bedi majan anata asana afon kuntu mabo adama di mo min bar janne sa atala je isa nyakali atala mo fem dima ñu nga sia atala la jeti atala bu ma lonna du ko wala mu ziyada to ninti ko wa ziyada dula wa farankan ataduna ma ziyada qalu ma hiya ya khalifat rasulullah qala al husna al janna ni ma al husna al janna mutu wa ziyada an nadar ila wajhi allah ta'ala atala la saga wala mu ziyada tuti wala yaraqu wujuh qatrun wala dhilla ako ko fingo mo min buduna arjanna inya trida me fingo me laka batade fingo me ala ni me rahaka shia ira fingo la fingo kay ira fingo force kula udoti fingo me la inya trida kay ku jahannama dingo nyalbe finna nyamina gamul ngotini wala dhilla doya fana me la kay me doya fana batade ime inte inya trida tele finna iko mo min be nyagari mo be toroli nyamina ni hanya tire to min na sata bien to gwara be fin dik atala ko me o ke algama arjana dingo la argama no sini do ya fanan me lay kan wulungo ulaika kul ashabul jannati arjana dingo lolu moliti hum fiha khaliduna wulu ibe duma la arjana kon la inte bolaje walladhina kasabu sayi'ati min al-khabarikum ke jazaa'u sayi'atin bimithliha wal fanan saramu munti kurkuno urjo jahannama والفلان بس قالوا لي أبدا مثل ما قلت فمؤمن المخوف من خبرني ما كنا نقول أكو كي برا إسرامو أرجعنا لتي الحسنى ما كلهم يرسلين يرسل من توتي والفلان سرامو السيئة كلهم جزاء سيئة بمثلها جزاء سيئة بمثلها أسفة أتلبوا الفلان ديلو الفلان مرجع من وسنا هي لدون جهنم كلها من كتيلوما وترى أكون دلا دغيا بلاري أكان هيكو نبيتي بتاجي كومو دونين ولا يرى وجوههم قطر ولا ذلة من بار جنة ولو دغيا ملا ولنياتي دا كان
fingo fana mela mais nyulu o tara kun dilla doya fana binya te da ka kana atala mangi doya e ko ne ga mo siti basta mala ka sola abe dogari nyamena ni fana isi dogari ngo jonyale al gamal ngo sini bataje mala min la min asimi mo gonte min bi kisila talama mo gonte wulu min bi la sauver la hidema hana intervention ki alku ikara dun jahannama no mo gonte la kisila wulu ngo ahila imadema ka anna mawshatu jun qita'an min al niqija isamire ko ni rasu ni dibo bata dun so to karunte di few era so la do kuntu di khate khala na trida kan tellement que il y a le finding wala fingo si famille be so be dibiri nya me nya trida fana be dibiri nya le ko ni so fanki do kuntu trata la nya trida ma wala mina le so ko muzini ma so be dibiri dibo be dundi so min kono o dibo ta khate khala kan karunte so min kono wala ta ko jan ko muzini ma ulaika dahana dingodu ashabun nar ulkati jahannama dingodu ti hum fiha khalidun fana be duma le jahannama ko la no mebo belje dol sabo ko jahannama ko la me mo holle muduti minilu be mismu fasu ko belje min sa dun jahannama be tumodo ne atala wati na ta sanela bo me dol fana beji me bo jahannama bo ni ko jam ko khuludo sigol khasiya khuludun abadi belje mo hodol beje ni dun ta jahannama imebo moko min kat jalam bat la luti dol fana beji sanabo dundu ni atala kala tigema bataje mais allah alama tala bo disira gamul mo sini jombe du na bo mais al kan du na fonde parce que al gamati killing dan dunya nyin ni hakar ki dollas al khano dula dul ba ko abele ko sendi wuli kili dulu beje ko han 50 am alfa sanatin bataje mi mata udun bataje sendi wul bilulu bon donc alamun kisila tidikil mo jatima ara seconde fon alamun kisila ma akoko yawma dumena nahshurun jami'ata la ko kabe jahannama dingol be madina lo dlakele kuma ko kola na kulli ladina ashaku min ghaflaka fa alama atala ko kunta na fuliyam kuma kana ku antu wa shakaku ko atu ayu qalqifu antu wa ala taku atulu alilono al placino al placita anin jondu alla jaram wala khamni bad dunya al placida joti bataja atala so non yiti tolla asitol bo kafir to dulu nyama na bati bele dun jahannama ko nyanna min fo dol beje khuludun na multi dol beje me khuludun te bataje khuludun abadi dol tamen ke khuludun abadi mais jalamat la ni tala sita asila lu danna eni la jaran wala safo makana ko alal placita antu atru wa shuraka kana la jaran wulu nonte anal kafnu ko ni min la jalan batu ni min la khafla kaf atalama na mo fiye atafu ko fazayal na bayno tala ko kun sana difference le tema jahannama dingol sigolu khasiya nyamena tala beni ta titre le jalam batla nilu itulle fana atala mi to dum ko fari to lu dun ta jahannama me bu butu bataje wa qala shurakaa'uhum jahannama dingol nilu silen e khamin lu batu ya jalam min lu batu min lu khibla jalam batla lu safiyan ma kuntu iyana tabuna man tarantul batla dunya kono parce que dol beje dol khila mo balu batu mo bawo fon ma lon kitta ba batla dunya yin kono mo bawo ni tati la lo ini wala lo jahannama e khamen ka ko on konta man inta fo ma lon ko imbe batula dunya to bataje bon donc jalangol français do foy mo ila ibatula lem fem fendi ni khat ni ita khayna batu dunya tala zina la lole la khilalo i khamin bata fon si le ma khafia ki man te batu bataje wa qala shaka ma kuntu yana tabla kalman tarantul batla dunya to bataje fa kafa billahi shahidan bainana ko atala bata wa saseduti ntulni autorité afoko to ko ntenta kalama afoko to ki khante batule bataje lango ni tufo parce que kuro mimbe batla kuro fo man te ku kalama sa ko fera alo ki khabatule mo mi fanam fakata o me alon no ki khabatule bataje era statu min bot era fem ni bot dunya nyin kola ante bola kalama batafahamu wala atala muselo ti bayna na bayna kunturni atulti moto in kunna an ibadatu na ghafilan tul mo bo altul bam tul batlat mu'minan tan mo bo kalama malo akadatu motuma tulun ta kalama so fo mo kholiyen min ro batu parce que kuro wol min ro batu ya kuro min batu anin dalangodu anin furelu anin fem ni tata batu imankan abatula fem ni na amanka ni atala lenti har annabi mo le musini algamul musini parce que tala sinna isamani kale asafo ete khafo ni len ki khambata asafo kula ilma lana ntenta kalama de bataje ntaram bite mo tumo minna e khamin ke ngolo memborin ko laji ite fon halon kunta mafiya kuma qultu lahum illa ma amartani bi an ibdullah rabbi wa rabbakum ikngami e khamin fonye ngolo fiye bataje bono ke ni mo min tata mo batu ko parce que ni batake mo bati e janni fam jam faleno bataje bon donc non nga attention que non atala ko non ne silen hunalika non tablu kullu nafsin ma aslafat kusana lenkel ma adama dingo bema e khabaru minke o joti ko be sabo kenala asa lenkel ma ya foko to nga minke kunu ni c'était pas bon mais e batani misa ni ngalo no meke
mais abata ko len kelma li mar gamal ngol sinin wala foko to ko ngat nyaaru min ka adgam e dunya nyin kon la akata ni mati ba kata kurungati isa dinyala afoko to ngani neke si c'était bon alhamdulillah na man halago bata sima bataje warudu ila la mawla amlaq mo wani silen ni khilalu ni la drangol bata kuma be bati fandi mais isane la sagi minto atalama munna parce atala bele mbi kalama nya be belale bataje mais ni rada ba flo kite fon ko sidi ay fon mais bele fle fon la preuve sote fon bataje isane la sagi sele la talama mawla mun haqi marigo min kata tonyati min ni dadunya en kono atani sagi to mo dala nu makka nafta no fon min be fanya min be transa fu dunya en kono ya fa min be inventé hadana min be inventé habatu abe filitima bataje kul afange kuma yazo kun dombal hardakela mina sama i habo sanna jombe sanjile digla habo sanna bataje wal abdi jombe irdi ngol la feten na dugo kotola aliya bataje jombe jele bo dugo kotola aliya amma yamliku sama wal absar alu tulu analu nya abe tombulu tulo nyin kilingo nante di item imeno fusil lo nofon imeno karana imekuma imeno fuskela bataje mais tulo be jombulu jomba kele xame tulo nyin fen bela ko la mi be tulo protéger la quand on timbu bunyata nyawo yandi asano la supporter la adoya o doya fana asona la melani kumata bataje tulo o tenjonga abe jombulu nyani jomba kela abe jombulu jonga inyani la bataje on donc abe jombulu la o man yukhrijul hajja min al mayit don sa kende bakantu la bo fureto fem faringo ira fem balu ringo la bo kono mani ni bela fatito ni tatio après hakeneti c'est-à-dire banco tala kan la bo asa fem la bo le banco to ni batafa ni banco fata banco na ka dira ka fem pol ringo la bato fi hayat c'est-à-dire si c'est kilo c'est-à-dire ni 6 kilo lata fato min ba ko na fonyo jati medungama mais fem be jiko min be baluni tala ba ko no abona ma wa yukhrijul mayita min al hayy asa fem faringo farna bo mo kendo to joti asa kafiru la bo be mumino to fo mi wa yukhrijul mayita fo mi be fara ko farna bo min al hayy mo kendo to ka ikasa mani la bo mo kendo to mais tammi kendo mo atala sa mani la bo to mais manu nin ta to mais après ça ni man la to bataje wala o may dabr amra jombe ko ni bi la kela kumi bebe ka dunya ko la jomba décider la jomba ka jomba flo mali kulia ali nyen kete hatilo autorité tilo habos tijigo hada tijelo hana tijigo karo habo komi bebe ke dunya sanje min benala hadda ke mbeke mo komi be fala o be tadbiro be jombulla bataje fa sayaquluna ni kafir man ke safako allah ko alale faqul mamadou ba ni itato fiye ko alale bo ke la di benalo le jati folo ko alale be sanje le dirata ka sangola ta dugoda be afuye afala tatakuna me munal mesila atala ni nyabutu min benyin bekala munal mesila nganya al khabatu fadalikum allah min toti min pe baro ni bekala adana min benya fanyenten depuis sur ndam tata rabbukum fadalikum la al taala le toti atalla baro min beti rabbukum al mari gurjuta tal khaluda ni ame rabbukum jang atal balma kulu fana atokhida aro rabbaka ahila megen ahila bato taje atalla bukala parce ni sotota ibe sotla lu mene khadoko meno balu le famonya fom fendra tu de bollo mina tala wala ki mo balu ikata duni ha hakilo soto ito hakilo sto ita hakilo botam ma ikaka margo le lonna mais ita man to tawlo ndi tata fala ku jana wala mi ita margo al mun ki silawma ataje wala famada badal haqqi mais ni ga tonya bu kubito tonya kola mais mun benala ni ga tonya de riban tonya mo abdalal ibe fa na la talibe fil bagante ibe fil lale ni riban tonya na tambirin kola be mun beji fo fil bakantia ataje wala fa anna tusrafuna munna albi kuduna tonyala munna albi kuduna limani ala butugu parce que ni ko ni tonyante di fani ala benal be alors pour que bi kuduna tonyala kadhalika atala ko kutenne haqqat kalmat rabbika atala la dalikandu batahawla maya ala alladhina mughulkam fasaqu min katafasiquti min katamawkulati min ghima taqatala din wala bataje annahu kutul kula yumina kinda to gondala qul ko ba ka bange ko hal min shurakaikum man ko fem balla jorongo nyama bang yabda'ul khalqa min sano dalu la damtal ni ko khadalu ke ni ha fontu yambi bon iba isa mo ko de bet be mbiru to be nabe fonta mais ni atala ko yabda'ul khalqa be yabda'ul khalqa bu moti jom fulfulu ba kala dalu ira fenke min ne manke ira fenke iman atala bul fen wondin toucher c'est-à-dire Johnson wala personne mo ko meno
parce que ni ko sa to wa ta utu to ba ta avion to mais a fa mi beto ben wala pipi bola bon ko ni to ni sanje mi bola sanna mais imeno la fen ku ta la ku ta la min da ki avion to ben ala non imeno ni mo ko janga ta fara imeno basi sutola mi manka tala la basu ta min de mo be jar la minna c'est pour ça atala ko qul man yabda al khalqa johnsono sagila i xamo adama dingo da iko atala mi madama da nyamina pour la première fois i xake il fallait ngi take johnsono wala bataje ko hal min shokay ko alla jara ngo nyama man fembe je ba yabdo ko kamisono dalu kala bataje be summa ko la yu do manga sagama cela veut dire que ni xamo ko fa ni xamo ko da i xafa manga saga to ben wala i xada bataje i manga sagama johnsono wala boko to tala mo meno wala bataje fa anna fa qul abange ko allah atala yabdo al khalqa atasa dalu la damuta ثم كوكولا يعيده أمانغ ساقا دالار جامل وسنين ناخم خوفا سنين أمانغ دا نونتي أخم بي أغيت دا سنين أهيبين بافا أمانغ ساقي تمان دا كتمان دالا إبين باو بونسو مونتو وبلا وني كاجنا ساقو أدالا لي إتميم بدنيا كوري إبتا بدنيا كوري إبتا جيدي أتالا إلا بدنيا كوري إغا بالوتا إغا دينو سوتو أبدا أغيت فخا إتا دينو فانا دينو دو سوتو bataje c'est la veut dire que ade sagin namale abe sa yak dala abe balu fanan dala atel khabida ta famu fa anna tufakuru munna albi kuduna tala toujours munna bataje qul kum rabbaka bange ko hal min shokay kum ma est ce que mo ba la jarangol nyama albe jarangol mi batla bataje yahdi ila al haqq min sanu muhammad tilina to nyama ahibo fanyaka hilalu to nyaci luka bataje qul kum rabbaka bange allah ta'ala yahdi atase muhammad kanta lil haqq to nyala afa man yahdi ila al haqq muhammad sa muhammad tilin to nyaka silani maka a haqqu wala bi hawla ma yarimba an yuttaba ki hablaku amma la yahdi fo moko mi meno ma tilina illa ayyuhuda fo ta fon ha ma tilin ita fon ha lalu ni ma lalu meno lula ni ma la siga meno siga est ce que vous sonne to le siluka est-ce que vous en êtes indiqué là est-ce que il est vital là ou ma imeno mais tena ngo bu nyale bon donc fending mo adama dingo fana mi meno te matilina kan iman kambra loko mi sono le lulu siluka sila nyima ya kat lolo wala ya kambra la wala ko mais mo mi fo ma la be min kela ni bulanto ko ibata perdu ala mon tisi lawma ala fama lakum kayfa tahkumun atobe kitila nyadi butu alba kul la nyadi atade mo mi meno la fama tilina usona ta matilina mo mi mankara usona ta karanna mais c'est impossible atade o meno kela bon donc atala bolo ma jalango mi meno ku kela ameno lula meno sila foni ta halalo foni hala sigi atade usona ta matilina usona ta dunar janna o beno lo mun kelite no ameno o ma yattabi aktharuhum illa dhann kafiru wulu intabula la fusko foni miru nga miratene nga men bembala tenne nga men kalman sala tenne nta khamiran ku tenne mais o mu fani alati ikara bula ko bataje ala kafiru ni imiro nta amira tenne mo miro te adhanu fennemu mo meno la niko sain fending iko sain ku dalam batu amukuleti ameno kala dhannu kan ta khamir ni khadembe jalan batla parce nga mira tenne non o mu kuleti mi meno la tambila apatana tonya contraire fem nana ta contraire tonya contraire o imeno o tala dutuka imeno lo kala parce que kibata sika bon comme bata sika ngake non o ibat la lidi bataje parce que ni ga jalango batat gemol tingo ta la khata khafi nta man alonu nga mira tenne kan tromper le man traman la non atalan totala bataje parce que itafon khalone ki man kan jalango batla abul mako ma tabu aktaru illa danna wal ime fem dinta fo khafo ko nga mira tenne dro nga mbembal ti ala tenne bon mais itafon mon provider ni ma fo ko to ko nyimi moto nyalati mais kulemu ni khani to nyade la nyami ne salo ne ku fani ala matati mais banok mais iman kan sikalo to butu afo ko to kunte baba kay kele ko faranga ke non o mo erreur lati bataje bon non ko no atala meta abul mako ma tabu aktaru illa danna sikko nga mira tenne nga jigi tenne be bulan ngole ko inna dhanna atala ko mirute la yone anil haqq shay'an ame fusta to nyama parce que ni to nyana ta to nyabatana dutu be jamina butu boto boji iman kan dutu ni to nyata la hi compare nyone meno la imeno kele ku kilinti ataje ni ibe sikarin da ni muto nyalati me to nyale muto nyati ibo le tala bondu bondu ay inna dhanna fi mawdi yumkin wuqufa fihi ala al-ilm la yughni anil haqq shay'an ataje akoko dhanno silen في نتاتا لا دولاتو لا في مودين يمكن الوقوف فيه على علم نتاتا سيكوتا إيرا لا دولاتو إيرا كان دنكني على كومي ما دني هاكي كومي ما
dengane ka kan ku kel jamina be ita tata non ke sikoti iko ke ka atala batla ka atala batla dengane ale ka ya kam fe min batla ka batla dengane ale ka foku to nyinga kan nyim batla tati be ni tata fe mo batu ku kan kombe sikare na tata dinko je e fa bata dinko je be ba nti sikane eske dinko lo mitado ni ni ke singo blakon dinko lo be donna le je mais iman kan sikara non parce que bata to nyali ala foku de ko dinko ni bata je ku be kala nale be non ni tata blaje bati fam fa ni amon be de tambila iko peut-être ni ngalo to nyantem fakala adoni hilo jabi fakala le wo sika kumanteno abata idana to nyale jeno siko metano atala mesi ko tayen non fiu izati lo je tati fakay bati fam faka utu mi fakade ite fon ri fam faka e wataje voilà makana voilà akoko inna la tala alimu bima yasnaun bima yafanu be barum bi kala tala bela bi kalama ko ma kan hada alquran an yuftara min dunillah alquran nyin ameno kelen fo atala la khasafi mo kuta meno insafi la fama ameno kelen mo kuta la kumoti imeno la intala mo kuta ma no ni alquran nyin kala khafa mbembala alquran safi ngolo minti no alquran nyin kila fo ma ta mo ma atala la khala digama parce que kafirul ko kun kila ko mo la khala lo atala ko kono ni meno mutala mo ma parce que mo meno nyin sifa kala wataje walakinna tasdiq alladhi alquran mu fennati min nata kitabu tonyal dilla bayna yadayhi min banya ko min kata tawrata ni injilati janna alquran khana femmin nata dol ko fana femmin bana ala sila min kata adjanna ni jahannama ko duti ana to tonyal dilla fuko de ko tonyal miti be kelal gama lu mu tonyalati wa tafsil alkitab hana alkitabu fana manu lu nyati fa hafesa fasaliyem la reba fi sikanta kitabu min kutubi mal alquran kuti min rabbil alamin be fatana ta'ala am yaquluna walu fo iba folle ba iftarahu kun kila ma kafir li kule kun kila ko alquran ni adana inventa fon lema afon adana se fa fanna qul ko ma ka bange ku fatu bi surati misli ba wala sura kinti min be ko alquran ni in kuntum wa alla sura kinti min bete parce que arabu la ma tarfa ma arabu ti mo xola ma ti ko mo ma ti nyamena nan ko ka fon la khasafi be alfa nga ti fa kalta nole bataje wadu man istatu min dunillah allah abla allah ftamu wala ala bital haka faluma même fo ala dron parce que ko kala la khasafi ala la kitabu lemu atala kuma kan wala atul man d'accord mal ko ka fon la khasafi alors al moulu tehana e hakka falu mal khasi al khasafi al fana ngati fala bo nal sano parce que adama dingo la mati parce que adama dingo ha fuske ni adama dingo khima dinga ka meso no la kala mais ni atala ha kuminke atala le domaine lu beddi mo meno min kala bataje bondo ko ke tal khono ni doluti bataje in kuntu sadiqina ni khatala kumo alba min fo ni to nyal mbawal fana ngati fasafi bal atala ko kumu wutuje ko kadabu bima e khafenna masusu lam yuhitu bi ilman bi ilmi imam femin londo lo imam min lon ima bodla lon ima kenya fana lon hiternale idin tam ko mo sono ni se fakala itol khana wo masusu imam kumin lo mo bata londo du feta malo ibo masusu lo munna isa mo masusu kulela i khamin lo mais imam min lo men mo masusu lo la bataje wala ma tin tawiluhu femin fana alquran ni fataru fon man ne mo folo alquran ga min fo a résultat fon image parce que algaman won tin ibagi ade jela bataje na gi asiti mo tumo minna isalon kumimu bataje katadi katala ko kutenne kadaba alladina min qablihim mo kholu dani to khana wala suru ketenne dani to khana ana memo mo susu fandur ko nyalu kefa kana akbatu zalimin mo la bangolu wala bon ketanyati wala ta'wilu le joti ma kan golu ko atala ko kitu la ta'wilu man na folo ba khalkhano mo susu minke o résultat amanna folo mais mo folo min tambita atala ko ko fana susuru ketenne mais wala ko le banta nyadi bataje ala banta mimma be khajale bata famu wonon ko minum ma ko min mo do bol nyama yu'minu bihi bindi betu gondal alkhano min ka tal yahudo liti al yahudo dol beje son tal alkhano nyimma bataje itu gondata may ko abdallah ibn salam wa minhum man dol fana beje la yu'min bi manso manson kila me manson alkhano ma bataje wa rabbuka margo a'lam bil mufsidin ta khamo kulngolo ata tini allah lo bataje wa in kadabuka ni tati matusu fa qul abange ko kulli amali ntenna baro minna nte tala wot benna baro minna wala ko amal ko alfa me baro minna ajsara alba sutlale nte la baro sara be mnya mbo sutlale alfa me baro minna albo sara sutlale bataje wala antum bariuna mimma a'mal mbe baro min kala na tata ka kurmoti atul tawon din to nyama albe bari nyogo yar no to wa ananta fana bari ummi mata man fana atala batam fana débarrasser kula albe min kala nte bal ka wondale mais na tata kuke nte mal yamal minna mais al ubeni al talatima nte fana be min ka ni khatar fani alamu atul fana alla problème wondin to o bel téléphone na nyindi o minhum ma ako ko doli be je fana yasamiuna ilika ben ala khanaytu lu lakumola wata fa ni khila kumola mais ayo nyin digita
اليهود لولما بتاعي نزلت في يهود المدينة كانوا يبلغون مكة سنبول المدينة يغنا مكة يغنا كلا الخوانون لما ني خالمي با après mangi bam tongon dalama parce que bata mi alkhano nyi khibaru me c'est bon madina ikhana otoman kila manta makka folo e madina folo kila makka ni nata makka sala alkhano le me ni khakarani khale me son tongon dala bataje atala ko afa anta tusmi usumma me ite su mo min tu kirin parce que sono akela ko momé ya kondo bu nyawunya di dolbe di meno wol joti alkhano nyi kalta yandi mo ira dabu la jang ikana hang makka ya bola gna sifa ikana hang identify ibana ku minna mele ikana ya la me ya fasira bo to nyala mi fon galon ko to nyala me kiban atala bul ma fa anta tusmi usumma est-ce que tout côté ça no ala atano kumo le mele ba itano kel ba kumo le bataje voilà ولو كانوا لا يعقلون حتى الحار خطر tout côté hakilin tala est-ce que isano hakilin tala mo minna isano la kelo kumo le me ameno ameno ومنهم من كدل فلم بدي ينظر اليك سنا لخني لا سخا هي لكم ولا ما افا انت تهدي العمية اسكي انت سنو فينجنتي ماتلنا بتاجي ولو كانوا لا يبصرون هل خاطر فينجنتي يا ما فنجي ودوتي اتالا جان او تايتنا اجنا فين كل تو فونيا او تتلو لكو فونيا ني نيا نيم فين فلو مخو سكو بي نلا مخو سلوندو ستو نتو مي فين فلو ني اجنا يتنا دال كو تلو لنا فارسيا نيات نيا ني فينجيتا بتاجي ني فينجيتا مي اسنو le karana mais ni tulo kutita sukite meno abata ibataje ni nyati jero doron ne be mankeli ma me hakilo ba nyama bataje afala kuno ne ko afala yubsirun mais ni tulo le dumma akuja wa minhum ma yastamun lik afa anta tusmi usumma walau kanu la yaqilun sata hakilo won tala anta mela hakil fanan tala parce que ni mo tulo sukita hakilo fanan battaka hakilo fanan bet nyale sur place parce que anta faham la le ibano fusle kala be mi faham la butu bon donc nya khatina khadi mo khola khatia tuluti bataje parce que ni nyati sono le carnet sono le couche mais sono ni mo sono le kokela mais ni tulo sukite ni mo me no kokela butu bataje ba atala ni kufulo nyilu bataje bon donc ni ne sa ke mo xano kudo kelel dunya tuti goto I khaje le ba una kha mele da ni nyimfulo tinyata mo la koto dino ko atala dulu munya ade kafiru to manti do kilingutu abata to ni betu kafiru to mais tulo ni nya abata boje bataje bon donc wurjo ti kafiru tuloni anya febe wulula nim fetrato wula ila moya batatinya ila dino batatinya bataje imeno butu bataje bodoku atala bolma ko inna allah ko atala la yadrimu an-nas shay'an ame atala me mo tonyege bataje parce que anya dilema atulo fanan dima anya dima iraje atulo dima ira kara hakilo fanan beje nim bara koro sila décision fanan bitele bulla mo honte décision ta atala ho bedi lima bon donc nan itata ibata me fana luwodu ni tati bango butugo ini atala ba régler parce que possibilité belia ka to gonde alama possibilité belia ka wuli ka ta sali pour que me wuli ka ta sali atala ba autorisation di me ka sali façon wo khadiyen ni me no esigla ki hilo ni me no lo ki hila isano nyawande ni be isano tamale bi burla e ka sali sano le atala ka be autorisé di yen mais munna butugo na tata ni mingi ban saloma itati ba atala batula be atala mitone de ستتجني فانتونيكي بتاجي ولكن اكثر الناس ما مخوش عم بدي انفسهم يدرمون تولي بي فانتونيكي لا يتولى خاجون في فن تولي مي فون ريسبكتي بتاجي يبقى كوكرو من كلا فتني تولي لا يكون جنا من فون بتاجي ويوم ظلمنا يعشرهم اتلبوا بمدينه لمنا كان لم يلبثوا الا ساعه من النار ني يوريتاني اتلا هي بغبرو كو سكي comme il y a wati dantale ke tili wati dinne ke bataje la gabrul kolani atala hila wullu minna yataarafuna bayna mais non ni wulta isi ñoko malo bataje ni adama dungo wulta gabrul ko ni xi ñoko de be ci ñoko malo ne bataje yataaraf ay yawma yajmu fil mawqif lu min atala be madina adgama berama bataje ka lam yalbatu fi dunya la qadra sa min an-nahar iko tilo leri waqtin ding tellement que à cette taria abel ko ni khila sa ici là ça l'air tanke be sino la ni wulta se kiyam fo ki brilale non te ko ima alum fo wat min ka sabisino fo ni haje de sino ko bata boyla e sono la lo non ne don din ko meta la rene mais non te ima no la lo nan wat min ka saboke sino la fo ni ka montre faran sa wataje voilà donc akoko ko khazal ladina kadabu bi qa'illah mo hol bata bono ibata perdu mo demando min ko susu ruke asusu ruke mumma
liqa Allah atala nyokonji atala la rencontre atala rendez-vous atala to ko kadgama belu la le algama lo iturko ku foni ala moti mais algama mo si atala bati la lo berama ibata jinyala ko to nyale be mun kata ibata perdu ni ko yan ko nyinke ita man ta hake ina ta résultat je be ata bata perdu bata je bon donc voilà wa ma kanu muhtadin ulman ke mo tifana mini be matilindi abela ko sa ni ko sa ko sube bolonon te lutu mais exemple ta la mais fin de maman amani suturu mamani lo tuturu mamani mais ni ko yan ko numéro intera tout ite ko konta te numéro intuna ko nyimani mais numéro tatana be ibe ni misalale bata adgama fram bu nyale net exactement mais intana misalo ta wala mais ku nyimante wuti de parce que suturu wani lu binsir mi aman songa la bata de loto lu fana mi aman songa bata même ba kala doron min ba kala mais amani talaha fengule mu masarle bata de bon ako mo mingi bang ala rendez-vous ma bataje o makanu mutale mamma tili man tuchilo kan il faut nata na nimisa gamal mo sini bata nimisa itul pareta shival minka o manna bataje itulra ake jaramba to minta nim fana fu dunya en kole ko dunya en doromo mais dunya ni tile sa me akan tile dia baka lu wala tarabiso abe na fulo bumba dilima abe ko be kedi me na fulo imam min fahamu amemele bataje ko law kanat dunya تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء أتلا أنت على حديث ولا من ترميزي كنو أكو الدنيا أتلا ين يخا الدنيا تا يخا سوسولا دم فتان كلم بوجي يخا إلين يخونا كونين الدنيا على بلد سيتوما كافر أمجي تاسينيا كلمة جاتي دام باسكي منا أمان سون أتلا أمان على ريكوني أبلا مخو مي بلد ريكوني أنت كلاي أتلا فرنبونيا لي أتلا مين يدا ahila bu dunya ni to hero be di meta kana fusen ki mewu batu ki bi ni la dunya ni neka mais dunya ni mbutu isa tahala ti donni han lundu aban na banta na man bayt saban bataje donc atala munna ya susula compare dunya ma parce que lon la dolu ko mais nyin kila mo kem fode ak lon la dolu ko atala to dunya ni da kurata ako susula en ko susula da ako susula en ko bela fla dunya la banga gagema susula ko baga gale mamunna ko mun bembula ko dam fatan kilin dumbul nga dunya ni dubul susula ko atala ko pe ko ni ngo dubula ko mbala jomanna butugo meno mbala dola o joti nte meno susula ndam fatan kilin ma farna dunya ni na aten wala ka fisayan dunya to bonon nita dung ite mimu kita muminoti est ce que ite fana ngaka ifan dila dunya ni ma adu i khalon kibe fahalale mo mi ngi te soto bata faha agudo so nyaw yanda bata faha akaranta nyaw yanda bata faha bataje femindu fakata ite min ibaba bata faha ina bata faha ibimba bata faha ite bota min luto ube nyaadi abele ko ne ga yurjo tutu yurjo asulo pe bata tuli abe bata tina fito bakan santo butu o fala abumante tura be dalale bataje bonno kadama dinya bonal dunya ni fo ngala saha ibe balu la minna bataje ki balu tobe dunya ni to irano imaru go batula ibalu nya be dunya mu zero le ti gudo ma de nyawande na mamba ite sabay hatuje bataje bonno ka meme bataje dunya nga doko bataje donc atala bole matile ako nkila yam wa imma ndemi be foliente atala bata nkila bata na makan gulani bata bule nyokona ako nkila yam abe difficulté to lu ayo be digla mo minna otumo makan guli bata ibata muqata'atu kala bata boycottage ame ani mo me futu nyokona atani bani hashimulu bati be boycotté et ni mo me jule ake ni mo di me kuke ibe ya ime botati khatada hari ilafta malu la sayqa ibe min dumla bi ime no mo la min baga galima batu kile bata nyaga atala kun kila ya ko imma ko ni lafita nuriyanna kama na'iduhum nga mbe min la kafiru ni kan bi nsa itela dunya nto dan ni rafa ite mo marba dan ni rafa wa au natawafana ko nta na kan dia nsi ta fanam fagadan san après faide na madu wabe be sagirante alalama o joti suwa atala abe min la kafiru ka haytan kila dunya to direct hakere badr kele lo kafiru kharigitale abu jahal min be khan kila tor makka atala hibbe kharigele nkila ko jala nyala ad gaman wat sinin fanam man be sagila abu fanan jelle insha Allah atajabul mako wa imma nuriyannaka ma naido nga min préparer kafiru ni kama bataje mbe min sigrinya dunya ni to ni leftan sa itila bataje au nuriyan au na manadu au natawafana kadante ngi isatota odjati ira sumayno moke après faydina majum albe be sagran tellement nga kitulalti bataje mais ubebe diala ite muhammad sallallahu alaihi wasallam hari mon konto fil ayo ni katawrita an kila suma sabari
ataje bon donc wodjoti nazala jibril ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawm badr silan badr kala lunga tudiyata misimo la jibril diktalan kilama atodi gitama faqala ko inna rabbikum madigo ko amarani kabatan ya mari an la ufariqa kal yawma hatta tarda kun kana boy fi han ikhasewa wodjoti keroto gata atala jibril la jigin kilama kun kilaya kun ni talamu bi han idiso khala dino na koto bi idiso khala diyema comme amin fo wa imma nuriyannaka ma naidu wodjoti atala batu itala fa hal taradit eske ibata son ibata dieba fo ko to katala bi dima lale ibata d'accord qala ko naam ko yon ko mbata son ko قال نعم أراني بعد ما أوعدهم أتلا أمين دولاي دي كافر نيليا أتلا بتا دويت النبي متلا لا فلو الحمد على ذلك أكو كنتو باتلا على باروما أتنا منك وتاجم أكو كنتم الله أكو كلا تلا شهدوا أتلا كتسيدوتي على ما فما يفعلون كافر ولي بارو من الكلا أتلا ما سيدوتي أتاجي أبلا كلمات جمل وشنبي حنكتلا لا ولكل أمة رسول منتو ومنتو génération ou génération atala kila kibe male afokuto ye ko ala la batu atila atala nya beni le génération lemu bi aname monte mais ici ta génération ou génération ma isa londi la dul jele min lo xi dominer ixi kawandi ixa atala ixa alqur'ano ñing ixi karan alqur'ano la mais génération ñini man kan mi modu tidi mais iketala la mo balo luti pataje bon donc kila fon ko sanke mo sanke me ko la ko atala salon la dul la diga mi belondo tajido kela patade hata atatumo hana tabi inol ma hana saibul ma hana tabi inol ma hang bi miya minto sangu sanji watu salon la bado jale min be dunya be londo be dominer la patade be ci tout la fana mbato ci amanje patade au niveau international au niveau national aussi avec kirine on doit atalabul matile wal kulli ummatir rasul kila bele manto be atalabe min kila alma halal ka wandi haytalla kala kan atalabat la de ataje fa idha jaa rasuluni wala kila nati kan tumo minna yawm al-qiyamah talgaman watini batani nata itana cdma kila ni sana tala kila men ka eske ala kila nga albula minna ka atobole bataje kudia isafo koyo après kudia baynom bil qisa tala sana kito lete masila tin wala wa hu isa tulu la yuzlamuna tala même ko nin togondia to nyege am tamo to nyege la munna basa bata kila la nema ko ma kunna mu'adhabin hatta nab'atha rasula atala ko kame mo ya hankata fa kila ki mo folo amo ki mami ba folo ikana nyinke ni bi no gusila e hada betina lo fi fa en folo atu mais international sinya kili diga kunu nya ka gusina o mani o manque éducation ti nindi no be tinyaro la isa na le folo ira fatan ala ira fa en ko nyi manye nyi meke kilin fula sabana ma ke buta après ça la gusuru fana ise wala sadabla watala fala mbonyale atala ko kame mo ya hankata funa hakila document na hakila kima ihiban après aussi amanyi tela ihiban ila adunya ni hero na anyaga be nyati la khila sa ube ta ni man ta to gonda me atana ya hankata bataje mais wudoti ante mo to ngela bataje wa yaquluna kafirul bafulan kila en kuma ta hadal wad ko adgama lo mbekal tuma jama ibe min foranya ndu wolun ko adgama bele jalgama be mais tuma jama mu butu abe kala lun jama aluma préciser nga londu memu bataje in kuntum sadiqina lakum mutunyalati bataje qul atala kun kila en ko abangi en kula amliku nafsi darran wala nafa inte montoro meno la marala mfanya odo ti meno montoro du bolam fanka wala nafa meno fengo do farana marala nafa be min namte yen odo ti meno fam bolo kuto meno hero farandu nati lanka illa ma sha Allah fo fe ni atala lafta min nante yen mbolo sutura bataje akokuli kulli ummatin ajalu manton beni ta satole atala kamin la odo ti niwo ni adama di modem adama di génération ni wakati satnata inti to meno butu bataje ni wakati nata wato le belari génération bema o wato le belari mantu bema wato le belari adamadu bema batani otumo sita c'est fini idada adalu ni minna satu sita fala yastakhuna sa'atan atala me idugundi ler kilina wala yastaqdimuna me fem ame avancer fana ame retarder ame avancer ame fonat abole kala ata yaqul kum baka bange ko ara aitu ko albata jeba alba jerimba ina atakum adabulhu ni atala yankatuna talma bayatan soto أو نهار نتتلوتو ماذا يساجو منه المجرمون ما بياتا أو نهار أي قل لهم يا محمد إن أتاكم عذاب الله ليلا أو نهار ما الذي يساجو من عذاب المشركون أي كيف يصنعون كافر له يبقى فلكو ننكلا بمين فلكو ننتونيالهم كو يحنكتو غجيجي بكينيري أدقام لولا يبقى كينيري أتالا كو يحنكتو نتال مسوتو نتتلوتو بتاجي بألبنا على كينيري من نبوتو
bataje albe kenya mun urjata albatala yankatu albataje mfennata albe kenya minna nanata luka albe mun kelmata sajum mun mujimuna bataje yankatu minna wala urjuti ni yankatu na tasuto anata tiloto ukita fenneti kafirul be minna kenya ri famani atala dunga leka ibena la mun kelbutu intano lo fuskela bataje ibe kenya la mun nalo ni yankatu natika bataje be kenya la yankatu la munna dan ya kenya la atala batu bataje wana akoko asumma idama waqa amantu mais ni yankatu silen albe kenya yankatu minna kabena la ni atata kesilen abe keltu mo minna la kana fusen kik batu togondia bataje wala ravoxen ko batu togondia atala atafuye non sen ko al'ana ko maintenant ko amin ke fir'auna asina musa mususul hanya yankatu na tama yankatu to na tama ako kumbata togondia atala ko al'an وقد عصيت قبل maintenant bataje ibata togondia mais kunu ikhibane atala ko al'an ko maintenant tu minal be togondia la sayne وقد كنتم بتساجنا دون kunu atambe yankatu ina le kenyela urjoti ni atala ko kuni ara aitun ko inyaru ba ina takum adabuhu bayata ni ale yankatu na tala masuto ni hame albayat suto muti be batilat mu'minna aw naharano te chiloto bataje bebe la marché bebe hajula bataje wala mada saju umu fennati kafirul bel kenyeri minna atala batana atika na tati kansile asumma idama waqa ni yankatu ulatika nyamena bataje batafamu amantum bihi asana fo kalbe tugonde ala dino nyimo butu ala tugonde atala tafuno netsenko al'an ko maintenant bataje ya muhammad be tugonde ala maintenant nintumole waqad kuntum bi tasajudun ala yankatu ni na kenyela alfanye atala ko kutubu meta utumo urjoti ni mo ni risigi e ban ala ko ma hayben ala fakhla kana fo kana dun dino atala ko kantaku thumma atala ko kola qila ina sana fo silan lil ladina mughliyan zalamu min khifan to ni dunyani ko tafi ko juxu adabal khuldu alu dumo ya hankatu nene dumo ni ame al khuldu dumo lo moto joti imi bol ngolom fem into sawu itebe ya hankatu to abele ko ya dungolo be yankatu be dam talima le fam parce que ma le babbe bana mina ni ko kibata mo ko condamné à perpétuité c'est fini mata da fulu ko adabal khuldi altu jona est-ce que albasa la ba illa bima fanna la kuntu altata taksibuna bi baru min ka dunya kono wasambi unaka bima nin kala ahaqun huwa ya muhammad ahaqu mata ibe mi yankatu ni min fulata est-ce que to nyala fam mata je wala iso fon kila ya kul ko mo baka bange yanko afu yanko yanko namu wa rabbikum batan kalim mari gola to nyale innahu alhaqu la haqqun ko alqanu ni muto nyalati bataje wa rabbi innahu la haqqun seki ako abati kaliko wa rabbi batan kalim mari gola bataje innahu takidu la muti la haqqun la mun falamu takidu lati abata ma bamba wudu ta gamalo mu kulati kumin bekela bataje insha Allah وما أنتم أتمنى كفنا بمعجزين ناس أتلا لكوري وكلا أونو ni atala sakuri alumahali hankata wulungo nataje walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftarat bihi ana madingo minga fantogon tonyeke wudoti walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftarat bihi wa asaruna damata wudoti ay law anna kullu insanin zalimin kana lahu ma fil ardi jami'a mo minga fantonyeke ya dunya nyimbi diama abata jahannama jat anyala asa abeta ha afan kun kala algamalungo sinin pour ka tikilinga no kisila bitaje wono ku dunya ndu munna ibe dunya ibe gundin dingo min sotolato be imi mira algamalungo sinin isa no nyimbe tala hadima mais imi no le fan kisilato ameno le fan kun kala bitaje voilà ata voma ko laftarat bi wa asaruna bala mata wolubutugu ni mi so min biyen isa ni mi so min kela kun ti gurbuto min ribla kafriala min ribla dalambatu la wolusilen don ko kisa nimiso lenkermaya ni hameda asaru ko halenkema do ko faran ko ha gulu sanu la fata la aflo bela odoti ila nimiso min bila isala bo kenala don ko ki isila nimiso nukhun bataje lamma tuwam na raul azaba ni khaya hankatuje bataje wa qudiya bainahum bil qisas tala sana kito la wulti masilan tunala wa hum satra wulu la yuzlamuna tala mem ko tonege ala ko muhammad ba ko kuma wotuje inna lillahi ma fis samawati wal ardi fen de nabe sanwen kono atala tamabiti ani min bedugo kano ala ko iyun inna wa'ada la talaidu haqqun to nyalemu bataje walakinna aktharu ma wultiam bedi la ya'lamuna man wudo ma lo ko to nyalemu atala danal gamalu min fonye afuko to ko to nyalemu sambedi man wulo huwa yuhyi atala tasabe atel benni la de manu fateto atel ba adamadi wona balula bataje hila balu dunya kono wa yumit atafan sa mofa bataje wa ilayhi turja wala be basagira talalma ko ya ayu annasu atul muhol
qad ja'atkum mau'iza atala ku kawando batana luma bataje wala kawando batana luma min kata kawando batana luma min kata alqur'ano nyinti min rabbikum fatantal margula wa shifaa'un anin basu alqur'ano mu basu lati min sam ko kendea alqur'ano mu kawando lati min sam ko lusilu kan basu le fana mati i konto filta yi tulu alqur'ano la wallahi sa kendea la parce que hakilo la gandia ni ko shifaa'un be amon fodi ko fatima gandia min bima asu ya tijarale mais asa hakilo fon la sabatile ahama tinkun ahama sidi alqur'ano don sono ko kera moye taje wala abul madam ko shifaa'un lima fa nafis rumi be sono me kono ta jang min be jasu kendea le ken taje alqur'ano ni ten ni toke wa hudan alqur'ano kata kandule fante ni be sire kunu karan pananka asibo fananka hiro tilo nyimaka bataje wa rahma alqur'ano kata nemo le fananti fanan don lien aman ke nemo ti kafiru yandi lil mu'minina mu'minu li min belari ngala asul le jara atana ni min be fote mau'iza wa shifa wa hudan wa rahma liman lil mu'minina mu'minu li akata kawandoleti akata basoleti lima fi surun be sondo me kon la wa huda akata kandu fananti wa rahmatan nemo lil mu'minina mu'minu li qul kum al baka bangi ku fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa dhalika falyafrahu atala funtriya atala la nemo atala fi samantia adama dingolu ngakan se wala wala anala nemo bi rahmatan nemo fi dhalika wo falyafrahu bi kan se wala wala e fandu sulala bataje anemo min dema alquran fa fi samantia min dima bataje akoko bil qur'an alladhi akramaka allah bi lisan walladhi wafaqakum lahu fafrahu atabati alquran dima itba alquran karanna ibata lo min ba kono abati kemisi moti nemo ku kan se wala wala le khatala tantu falyafrahu bataje huwa wa min joti khair wala khafsa mimma fanti yajma'u dal min be madina dunya kon alquran inda khafsa beti misime inda khafsa beti dino inda khafsa beti ubeti davamu qul kama mabaka bangi ko ara'aytum alinyalo ma fanna anzala allah lakum min rizqi atala haddaka min najgali khabasanna fadatu minhu harama adori beje alma nyini asilula akata haramu liti wa dol fana beje wa halalan dol fana kata halaluti nonte haddaka min najgali khabasanna ako ko nyi kalin dumu alkana nyi dumu ataje fajatu minhu harama wa halal atofan dol ke alifanya haramu fenwoti ala dol fana na dakhal fanya bataje isan la fasalo nya fana wala ay ad'altum al-baha'ira was-sawa'iba atofan kuntuha dal fenwoni ala dol laton alfama iko makangu tanza minke ni nyoro mo sita ita do me ravo ko nyintom dum la butugu nonte be rangol sita be rangol siti la jarangol nyinta nyin dum la ngaka nyin dum la ifon hala haram ya famma bata fa mata la bono ku fadatu minhu halalan wa harama ala dol laton alfama ala dola daha alfanya sa fasaro nya fana qul kum mabaka bange ko Allah atala azina lakum atala khal yamru la ba am ala la taftunu farj fana la talakum atala la khafole mbakal khul kewnya bang farj fana la talakum watafahamu wa ma dhannu alladhina yaftuna alla al-kadhba yawm al-qiyamati mo min be fana la talakum wala ulla miro mumunti adgamal ngosini batafahamu inna allaha wajoti ay ma dhannu alladhina yaktubuna alla fi at-tahlil wa at-tahrim ma da yafalu yawm al-qiyamati la ba munkelila adgamal ngosini bi fandi la nyati min ba franta e fa la haram ya fa mata la min haram ya ma parce que be ala jamat la bata fi ala man kan ne kala mais al gamal wotini iba kala nyaadi la ide mu tibi vande la nyaadi parce que atala man de la jigi ma fuko de ki ko inna la ta'ala du fadlin akata fi samante ti goti ala nas adama dingo bema wala mu moti parce que kafiru min be banna ala batula abe ala masuso dum wudu atala abata ya anka to dugundia ama o kata fadule to kata fisamante to kata nemo la tikafiru ma ala ko asono tubila nyamina taje walakin akthar qoni tamam beji la shkune me atala nemo tantu wama takunu fi sha'ni wataje ko mi sha'ni dunya wa hajaka wama takunu fi sha'ni imetu ku wondi ko dunya nyin ko ni sa ko nyame ashanu ibe ku min kala bi mbal ko no fasalla sini mbetala marché sini gindi mbetala école o kola benyin kala abul mako ashani sa holta tumo do dibe larin tumo do dibe saferu la tumo do dibe karana tumo do dibe salla ordoti imetra etawo makinyawo kinyama وما تطلو منه من قرآن ما القرآن وندين كران بتاجه ولا تعملون من عمل الماء بارا وندين فنانك إلا كنا عليكم شهودا تلا بلا بكلمة il est présent أنا بلا
iba ka tumo tuma tala be halaralin naje bataje istumo mena tufiduna fi halbadu na ko to tumo mena wojoti ita ta ku gonin ke ta ka kunyi ma ti khalo ala bala kalama na ka ta ku fanta tala bala kalama wa ma ya'zubu an rabbika min mithqala dharratin fan din menu ri mari go man ya me ya'zubu khama ta'ala wojoti ahnu khama to ameno la jela min mithqala dharratin akata adogo ya dogo harakata dharratu lati ko findi ke so sifa donc dinmeno sifa mi nga dogo fananti me no atalama في الأبي أكتب بانكو كتو ولا في السماء نون تبسنا لفنا ولا أصغر نون تبين الدخل درته فنانتي من ذلك ودرتوتي ولا أكبر نون تبين فلان بوم وفنانتي درتوتي إلا في كتابي ساتر بيبدا كتابه كله مبين كتاب مبلن كلمة ترى تبي سفيلة حبيلا مرة بتاعي أرجمل مسيني سكي أتلا تخالو نما بس سفيلة له بتاعي مالكم من بين على سخالة يتاعي إفرنا دين خريامة كوني غني كله بتاعي ولا Allah kuma marba ko yo inna awliya Allah ko tala jongolu atala jonni malum jonta atala jonu atala waleliti altala walelu la khawfun silante alayhim wal ma gamun wasinin wala hum wal man kafana yahzanuna ni susunu Allah inna awliya Allah ay ni jibe ibame jolma awliya Allah mu molloti tawallahum Allah bihifdihi wa hiyatati atala fon khultahilu muhammin lakanta fon kawma ahila min be kokun kala atala alfon kuntrol bay lori fe la ko be la bataje adgamon ngotini wolun tasila na fusila ibtala jannale alladhi amghalla molti amanu min togonde ata wa kanu keta yattaquna bi sending atala na atala walilul juti adgamon ngotini ako koto ila isa anhu hasina isa manika kudaluma awliya allah ti faqala kuku hum alladhina nadaru ila batin ad-dunya wolum ghalati to dunya kono le la saha bataje hina nadara nasa ila zahira mkhortuha akanna saha femi be dunya kan itrul mkhortu la saha itrul dunya kono le fon la saha ya khatu di hinne baka bataje uluma atala la walilti wala akoko wa nadaru ila ajaliha hina nadara nasa ila ajiliha be wala nilu itrul dunya kumi benala sini itrul leje abel banna mimma min be tala kala plus tard dunya inte holle saha mais dunya mo holu silen ntul be bi abilaku sini sakoma be min dum lambo laku wala me la fle million wala sini ntul holu lo mais mo atala walelu wolu min be kala sini ninga million won to bi abela banna nyaadi walelu kanon neje wata je bon donc fa ahayu dhikral mauti saya butu ko bi sundu mema parce que halon dunya be banna saya lema tala walelu joti ubi ko do tumo be wa amato dhikra hayat balonyin i khalon ku balonyin khatile may banale bataje ila zawal kuluma alaiha fani bataje kudunya molati bataje wala ako ko la umul bushra wala nyelu sewo biye atala bi dala futi dilima abila sewo wala fil hayati dunya nyin kolla dani ghafa atala bayta lilale ku innal ladina amanu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu la tahzanu atala sila sewo le dani ghafa ako ko mo min togondi ata ima itilinta atala asamane kullu jigi male hafiye ite faralle me ibe tagala janne be ni ne atala bayta ni ni dima ta fulma ko al bushra lahumul bushra fil hayati lahumul bushra fil hayati dunya nyin kono wa fil akhirah algam ngotino fana atala bi le sewa le non fana dunya nya atala si le sewa algam fana atala si le sewa ojota ibata be soto ça fulma ala walelu joti cela veut dire que mo mi nga fan tout ko ala la imte perdre le dunya ina inte perdre algam fana na be ni ga dunya nyin doronta be ibata perdre parce que ibata dunya te ibata algam tuje bata ita perdi ta mais minga dunya minga ala ta o mon perdi parce que inte fuska dunya ta fara mais minga ni sakolta ibe min dumla fara mbo dumla ibe bago min bulala net afara mbo sifa le bulala parce que ibe fan sutra la fara ma fan sutra le bon donc iman si at fusla bataje bon donc la tabdil kalmati llahi atala kuma kango ala hamin natege mo konte min beno lo mo falina dhalika wa min joti wal fawz wala muniti al azim ne min ngabu wala yazulka qawluhu kafir lakum kani mas itoro bi masoto min kalbi kuma min fala fuku da kiftarahu taninte ukani ni torete muhammad ba innal izzata atala ko bunya be mako bunya bataje lillahi atala tam jamia bele den bunya be mo ala tati wasami atala kuma be me al alimu atala be ko be fanan kalama ala ko ba ko iyo utuje inna lillahi ma fi samawati wa man fil ard fem na be san kono altala le tam tawni dugu temo atala tama beti o manin fem fil ard min be dugu nyim fanan koto la atala tamati o ma tabiul ladina yaduna min dunihi la min shuraka o ma tabiul ladina yaduna min dunihi la shuraka in yatabuna ladana wa ma yatabiul ladina yaduna min duni ay ma yatabu shuraka
على الحقيقة والمعرفة وما ibe fɛn min batula wunya ibe bula wol ko munna inte bula la fusiko min dunillah min manke atalati shuraka ibe bula la jalango min ko ma tabu ladina yaduna min dunillahi shuraka mo min be bula la fɛn ko min manke atalati ibe bula la ibe kafu nyoya min bula la atala ko wunya be ibe fɛn min kafu la atala ma habula ko habatu ko wolu o manke fusiti iyatabuna wolu manke fusi illa dhanna inte bula dum fusiko illa dhanna fu la miro dro e bula dum fɛn min ko khatala bat ko tuje e khani atala kafu nyoya batula o manke fusi fo miro dro fo ko to nga mira tenne nga me karman sala tenne bataje be ite fa man lala to fa man lala kuna sa hakan kela e jawo min batlo ne bula dingi ko e hakka fo atala batuma miro dro ne nga jigile ke kanjar lo kenyan sini mais ça trafani ala mo bit bataje wa inhu man ka fusi illa yakhrusuna fo hafanya tobe bataje hafanya tobe havo a bon tul khame karman sala tenne ni muto nyati ni ganyin kay ne be keliyan o pe mu fanalati yataje inna fi dalika ko min joti la ayatin kabana ko da muluti le qawmi molen yasmauna min be kumo mele min be kawando la mela qalu ko ittakhadha allah waladan ko atala bata dingo be atala bole ko sinna isa ma atala dingo le ko uzer ma atala dingo le subhanahu sinna be atala ma huwa al-ghaniyu atala kata banati man so min tamu sawni banko yintu hajun ti dimma bataje lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi fan na be sawni ko talin dugu atala tama beti bataje ina inda kum min sultanin bi hada est-ce que dalilu dol balu bulla al be jana min botla non ta foko to katala dingo le musinna isati non te uzer mu atala dingo le ti est-ce que o dalilu balu bulla afoko to ko atala dingo le mu bataje ataquluna ala la ma abi kuma fura talama la talamu na min lo tabamu qul kuma baka bangi ko innal ladina yaftaruna ala al-kadhiba min be fani ala la talakuma la yuflihuna takun diala mo min be atala fani ala la talakuma iko ko atala dingo le minti be inta kun diala bataje mataun fi dunya wulu da hamo dundi nabiyan dunya nyin kono hifa madda hamu doro tuma ko kola ilina majjo be be tangin sagirante atala lama tuma nun ko kola ngane la nene العذاب ينكتو لا الشديد ينكتو من غول من الدمي بما فين سابلا كان تتيكفون بكافر من كلا التلاما ان الكلالو اكوكو وبتا بوجي اكوكو وتل عليه نبا نوح atala kun kila ko sen nanu la ko khibaru fi anja depuis nga sot finu sa dam ta ben kawandi kan atala kilim bayala atala fi min da arjana ni jahannama lu abatu na fanya mais maintenant abena la qissa su dunya falanya batal khono la qissa turje amanke feitonti bataje pendant que dans abesena nous le konya fala mun tambita wona la mkholu yen nin kawndo nyimbe kola abena lu fona nyaflu alko nga hakilo madada wo fana ngalo atala ko mutonyaleti wala banta nyamina nima ala batu fana mena ala banna wonyale aba ko yan ko watlu alayn naba anu tinna nu la ko khibaru karan kafiru nyamba makan guliyen itu mu'mina qala liqawmi sananu qala mkholu ko ya qawmi na mkholu in kana kabura alaykum maqami inta la to alute matembe kawando la mbe anyama bataje anin mbata memi kalte madan sandi keme koronto bilula bin kawandila ko ni mbata bunyalu kunna abata kali tiem kubati bataje atolian mbe ko mi fala to nyal fanya to nyante wa tadhkiri bi ayati lambal kawando min fana kala tala alquran kitabula bataje fa la tawakkaltu kunta batantu ko alala mata ala tankiline wonnonku ako ko fatmi amraku abe himadin al dabarna barbulla al kusan ku wondina al washaka ko dal jangol be al khibe madin al khana nalafta min kirna al khaykenna bataje thumma la yakun amrukum alaykum ghumma al be décision min fana tala akana nyaki al madi ake kuti qui est clair bataje ni ame al ghumma kumin be nyakiri abe kunna bitiri aman lo nyinna munonte nyinte wolde te akana ke kuti min be nyakiri alma ataje thumma ko kola uqtu ilayya al be khana khisarin kan sinyakili wala tunziru nar kan dugundi sena no hakilin jama dunya me imon fusunoma omo ala mo ajato doleti ite kilingi do sa iri lo france bema mbata na nyinti me nan no tamina la kenna bataje ononku imon no kulima ya dabamu fa inta wallati tati kodu fa ma sa'atukum min ajrin ko afuyen ni tati kodu la ya afuyen konta malu tarade mbe ala ko min folaliya ma fal kan sara bataje akoko in ajriya akoko ta sante mo gondi ma illa ala allah fo ala wa umirtu atala batanya mari an akuna ko ngake fanan minal muslimina muslimoluti ni atala ganim fon kilaya parce que kafirolu nkila kilina mutumo mo man siafe ha itala fo ko to hari kilinne ni nta kuno limawu
atala bi protéger le ka tinna no protéger nyamina ala aneme mo tour protéger nyamina ala banta ta ma nyamina abel ban ni vranta mo nyale mataje fakadabuhu ya sena no huma susu fana jena atala ko ngala kisi o man ani mo ma ahu min tramba fe fil fuluki ala kulungu konna sena no trambe kulungu min kono atala sena no le kisi bataje je anin ala mo holu bataje waja'alnahu khalaifa ani min trambe kulungu kolla ngulu ke remplacer ngoti banku konka min khalagita atala natana ni taja hanani lawul place wa aghraqna alladhina kadzabu biayatina atala ku kumnya atala masusu yamna khona ayu masusu ngawul fanan ya hankata ngila tunen je kotola bataje fandur ko nyaaru bayte mamarba kefa kana akhbatul munzarina ala mo min masilan wala bon kata nyaadi bataje akhiru umira kayfa kasara akhiru amri alladhina anzaratum rusul falam yuminu kafiru la mo min masusu hiba to gondala talama ila ko la banta nyaadi ako kunkila ko la saka silema bataje wa hada wala wononku ako ko la ko suma baata min baade rusulan ila ko ko la nata na kila kutal fananti montunguluma bataje faja'uhum bil bayyinati nati kan dali kendo luti bataje fama kanu li yu'minu wal man ket togondiya lati man togondiya man aname mol kuma kango to nyala di bataje bima fen sabla kadabu bi parce que xama soso c'est que man togondiya ma parce que batama soso bataje batima soso من قبل دني وتموغسي دني سنة نوحنا يعني قوم ودوت من قبل ودوت سنة نوتموكين دني بيغسي ولقى إلى أن ميمو المسوسو له بتاجي بتشكي إمان تقول ديا بتشكي هي مسوسو دني ننتموغسي كذلك كتلا كنتنا نتبع على قلوب الموتنا هو مهنا غدا نتمبوكي مول بيسو نملو بلنا ونيالي بتاجي على فينجي أمانو فين نفهم لا بتفهموا ودونك بي غنا تفسير دانجان صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين